kuan ay unsa gay toy pangan gato abnormal unsa jud toy pangan ha unsa gito kuan ay. Ha? Tingtong. Christmas unsa to? Christmas incident. Oh, Christmas incident. Ay! Sige. So yes, 3, 2, mag-record 1. pa siya. Hi guys, for today's video, so karon magdara dimi og Christmas incident with Ed Shurikat at Pascal and Kiki Onsok. Upat mi kabok karong adlaw guys. So Yes! let's go. Let's go, let's play. Hi mga Joy, aesthetic. Hi mga choice. Ingo jud pagtag. Hi, dili, guys. Aha, taninyo guys. Alang nga rin sa Ford Biotic ha. Churikat ba kay na? Okay, let's go pa Dili na lang girl. kumukol. Okay. Oy, direct na go. mo. Hala, di siya mo Ay, call dili day. Ay, upat dili na kabok no. Hinaan sa maning. Ngari. Hoy, dili na lang kuno siya. Asa. Hala, luya oy. Ala, naglag lagi sa Okay, itsura wait ka. lang. Okay, let's go. Let's go! Let's go! Nalid ko yawa. Hoy, what's up? Nalid ko. Anima! Okay, Pwede pa yeah. girl. Oh my God, anak ko. Nakakot pa siya oh. Ay, nanak ko. Ala, girl, sorry girl. Di ka kasulod. Dapat. Ay, nagmukha. Kuya, upat ni kabok karon. Isa tong di kasulod. Murag Ibang sama bayot. ang kuan. Ay, bayot ba to? Ako ang Ibang record karon kidagan kay me. Yes, Let's go upat na. may ka mga Ay, biotek. wow! Christmas, okay? Gwapa lang ko. Pets na dito. Ala, wow. Halo kayo. Ay, wow. Sige, may mata. Kuya, what's sa tuman nila oy kahoy? Yo, wala ba ka nagsugod? Ba, kailangan What's tuman ni kahoy? Ay, Ay, okay. jugo man yung cellphone. Ay, Gusto Sige, saday mo. Come on, I show. Ay, aran anak ko. You are Hey, not before, there you okay? are. Come on, I'll show you. Come on, I will So, show you let's go na around before. everyone. Hala, Okay. inside. Hala, laga, oy. Mara magkatok. Wait sa ha. This is the big Entrance. entrance hall. We also have a great Dari na mo! Na magpiyak. Wait, Saka saga. pa nasa gawas. O, dari na pa, girl. Let's go. Uy, kinsa ni? I don't Ba ni know. nato? Let's go. Hala, nakadula naman ko nga ni, oh. Magkwanta nga ni ay mag-design, di ba? kitchen. It's not that. Unsa to ipang-design mga Christmas tree? Yes. Ang sabi nito, Ay, malamang this Christmas is our tree. kitchen. Ay, Love mga, that big. dali, mga pagkadali mo. Asa, mga onta. Sa daw. Ay, wow. Asa si pahak na ako, Mag-barbecue day. niya, sir. I'm here. my God. Da. This is the reading area. I don't use it much, but my dad does. Yi, ang magbakal ka kuan bi, sir. This is the reading, okay? Ay. Hello, Kaya hello, totoo. sir. You're such a being pretty, ay. Aesthetic. The Avas. Hala, pambinurikat kay ang outfit sa akong cousin. Marag taiman. Gawa tanawa daw. That is the garage. Where a beautiful sports car. Sabog. Wala may labot. Sure. Hala na, Kailan sa ni garage Jane daw, natuwa? day. Mga day sa garage daw. Kita na upat din yun, no? Yes. Okay, kamera din Upat naman ka nagdula. Ay, upat ba pa, limang? Upat. Hala, nga rin Ay, nyo upat, guys. upat, Dali mo, upat, surod upat. mo na ako. Kaya masurod ta sa kikian. Charis. What's this? Hala na siya sa igbo, ma'am. Kulungan kulungan, sir. Yes, maglusi daw siya kuno. Hi, char. Ay, asa man ni siya. Uy, maglusi mo surod tabi kay mag George Lesos mi diri. This is a big Asa man to lalaki? volcano. Na diri aday ay sa Igbaw. It doesn't use and full Volcano? anymore. Baw. Hala na ay swimming pool dari da, aesthetic. Kasi si Churikat dali mo. Wow, aesthetic. Ay, maligo kog swimming pool, chares. Asa na bitang swimming pool? Na diri sa Igbaw da, nagsunod-sunod ako sa lalaki na murag abnor. Laon saan pagawa? Chares. Ay, wala si Santa Claus on it, di ba na Santa Claus? Ay, naa si Santa Okay, Claus. magpapil. Hala, wow, the computer shop. Where we will Ay, be having and here is the room where being having sa sleepover after we open the present. Sleepover daw. Sleepover Nasa kina ni Santa daw Claus, ba? oh. Ba kay kayo. Let's start preparing. Hala, mag-decorate lagi, May oh. sakina ni Santa Claus. Maubos tabi kay mo, tabang We need to tag-decorate. grab the Ay, decoration asa man mo? at the living room. Wala ako sa Igbaw, nagalose. Ay, char. Ay, tuara din siya, oh. Uy, Tuara asa din si siya, oh. Kuanda, Dali, si dali. Churikat. Ay, habi na ko. Ay, wow. Hala, I think it's so decoration box downstairs. Ala, ba. Asa man Tara, mo? oh. Ay, okay. Let's place the Oy, decoration now. magkuhan ko taniyo ay ara di sila kikiot. Naka Christmas outfit na ibi ko guys. Sila siya istori ko. Ara di mo ha. Ay, Laglagin dali na ko. mag-design na doktor. Ay, let's go. Hala, di ba Let's mag-design? go. Let's decorating kuan. Decorating a Christmas tree. A Christmas decorate. Christmas Yes. decorate. Christmas decoration. Uy, tabang ko decorate. guys. Babae ba? Ada. Asa diring uban. Ay, dara. Ay, bugo.
Ay, baba. Kamu na nga na, Biki, ako sa uban. Sama ni, uy. Wait lang, oy. Yaw. Kumana? And done! Uy, Natay na, kulang moment, oh. pagduha. 14 man Let's daw. go, Menday. Ay, dara. Sige, ano nagkuhan. This looks awesome. How Thanks this so much look for in helping. some Ay, wow. sa the awi some thanks you Ano, so dito much for kita mga helping me. decorate, mga Christmas decorate. Yes, pangkuan May mga man, Christmas pang lights. kids. Nakita ni ulo, oh. Hala, imuha na, day. A char. I'll tell you. Pwede mo na ako ang ulo, day. Don't say Simon says. You can't. Hala, na si Santa Claus Ay, na wali utok. kahit shortcut man ang kuhan, ulo, Ay, char. oh, lo, Still char. touch it. Won't If get you a still touch, Ay, you bitaw. want to the, Char. get At a ati kira point. shortcut, ha? Ati kira, ha? Yes, joke lang to dahil. Ay, be Char, Simon. char, char, to. Hala, Simon. Ay, di Simon. Okay, that sounds Simon. fun. Hala, static. Hala, daghag manok, Okay, that day. sounds fun. Hala, daghag sud andi, tamak-tamakan naman ni Echori Cat. Tamak-tamakan, B. Touch the Touch couch. the couch, daw. Ah, let's go. Dili ka sa... Dagala mga pagkaon, oy. Napagaw lagi ko ron. I didn't say Simon says. Simon says. Over naman sa Simon says. Simon says, daw. Simon says, touch the Christmas tree. Ala, wow. Asa man din sa Uy, Simon Christmas says? tree daw. Adra, oh. Adra. Ano, Christmas tree lang daw. Touch the Christmas tree. Touch. Touch. Adjara, oh. Good Oh, yes. job. Good job. Lagi pa dula ta karon. Yes. Tira na pasok lagi pa dula ta. She. Touch the coffee machine. Coffee machine. Coffee machine daw, Asang coffee machine. Ay, dara. Machine, oil naman sa machine. Ala, ako nakatouch. Ay, wala di Let's ayaw. go! Simon says. Simon says. Over naman sa Simon says. Hala, oy. Gwapang Echori Cat. Simon says. Static. That That was so much fun. Ay, much fun. Di ay, abnormal. Abito, lingo bita kayo. It's so Yes. fun. So funny. Kasi pa dula. Ay, nabran ak, yawa. Ayaw. Wala kang nakita, oy. Na may nakita, oh. Oh my gosh! Can you go reset the breaker? It's outside. No, bahala. Guys, Hala, okay, musunto inside. ninyo guys, musunto ninyo. Asa diri, oy, ngit-ngita, Wala. fod. Sa outside daw. Adara, oh, hala, layo po nga ni, oy. No, diri alam tayo sa sulod, oy. La. Ay, sorry ka. Diri alam tayo, sorry ka. Ay, kikion. Uy, asa namang, Ang bahala mo, manggawas na ninyo, oy. Bahala mo niyo. Uy, ako yung gawas ko. Akong ikuha ng kini, oh. Kusgan. Oy, dari dayon. Aw, kuyawan ako, uy. Oh my Naabot God. na diri. Kaya ambot lang, ara na, Ako okay sa na. dali na. Hala, daan si Santa Claus, nagpakita si Santa Claus ako, aday. Asa daw? Go back inside, let's go. Dahil sa sulod, ay, mga evolution cuts, mga evolution. Thank God you're back. Someone stole our Ako lang presents. nagkuha dayot, kaya ako yung nang vest. Nagkuhan. Char. Churikat? Oh. Let's go look Hala. for them. I'll check outside. Na, shik out pa din sa yawa. Shake outside daw. Present found. Ano si present found? Uy, let's go. Wala sa Churikat. Naglaki. Para di ba? Ala, nabalik di ko. Wala. Hala, hunala ka lagi ko. Balik. Uy, nawala si Churikat. Ibalik mo. Lang, ibalik ka. Ang ako sad. Uy, nawala lagi si Churikat. Hala, nawala siya. Disconnect siya. Nilive siya. Ay, na-disconnect. Asa, Oh. yung na-disconnect siguro siya doon. Na-disconnect siya. Hala, oy. Okay. Kung si sunod. Nawala si Kuan. Sorry cut, guys. Yes. Nabuha man siya eh. She is leaving. Ay, leaving over naman sa So, leaving. man ka ng pag... Nag-call siya. Ni Kuan, ni-join siya sa call ganina or wala? Nag-join siya kadiyot. Nilive siya dayon? Oh. Wala si Kwaon. Nilive na siya katong... Or nilive na siya katong ni... Na-disconnect na siya. Dili, wala siya yung katong join ra siya katong kuan. Ay, di. Katong Ako siya ni introduce sa call. Oh, wala siya naka-impel. Kadiyot ra sa kuan katong wala pa ta kag-record. Asay next nga ni Bayots. Ay Okay, dara paano kayo oh. nag-record ko ba? Disconnect lagi si Madam Chorikat. Usa ba tang buhaton na siguro matang ka backlight diri, di ba? Yes. Wala mo tayo mabuhat tingali. Yun na atay ko anong day of present found to over 8. Ato pang nakuha is kuan pa. Ito pa itong nakuha day. Upa. Ay nasa igba ang uban. Hala, evolution. Namatay na sa mga gawas. Ang uban day nasa igba level. Abas. Ang ara, oh, dara na nago. Baba kaning gift ay. Wait sa kaya ako nakita nga rin, oh, present, tara, oh. Gakuan ang, sana. Nakilid lagi ko.
Where's... Asang isa nga rin na icon dire, adara. Kapanago, raday siya, day. Diva. Perfect. Harata sa igbaw, day. Yan ako na on the present. 5 over 8. As present. 5 over 8 Yan na. ako na ligaro. 5 over... 6 na. O, 6 na araw, 7. Pila to. Pang 7 na ni siya. Wala na tagduha para ma-hit no. Isa na lang. Ito na lang. Let's go. Ay, asang isa. Oh, pangitaan ninyo. Sure. Dara. I found one. Oh, mo ni. Ay, mo ni siya. I found. Da. Iasa mo. I found it. Ay, na-found ni Cake on. I found it. This is a should be all the present inside. Sold me all the house, present aesthetic. inside the house. Uy, The- hindi naka-found tanan. Oh. Agad. Chili. Bagong Ano? Huko that be. Alam, murag si mother father na ay. Kundi si Kuan na Santa Claus. Parang telepono. Where's? Ay, tabagan for the cute. Bisig mukha ng asawa. Char. nagalag ko. Nagalag ka? Are you there? Wala na. Wala, Yeah, I'm jacket. there. Where are you? Wala, Jack, jacket. Ay, where jacket. are It's a you? jacket. Ay, jacket. Hindi. I don't know. I'm in some sort of basement. Do, hoy, ba mo kayong gawas-gawas pa man. Piling Ay, bita na. Wala, bita si Jock. Yes, yung gawas, magijagay na. Hala, si Jack. Ay. No? On the shade on side, there's on the entrance. Look for the Jack on the Asa na? side. Let's go, David. Sige, chop na siya. Evolution, di. Tapos, isagi. Saring. Kung ano siya, giluba Uy, niya. ablihi, oy. Giloba na si Jack nga ra. Hala, naglag pa jud ta, oy. Ablihi mga madzam. Pampong, likod ko. Hala, ba man, oy. Di lagi ablihan. Find the key daw, doy. Where's the Wala key? ako, naglag. Ako, likod ko. Uy, itong pakitao ng Kiki, Dyers. The key. Uy, naglag ko. Asa ka? Mangita ta sa key, Day. Dali, mangita ta sa key. Asang key, dari, oy. Parang kiyo. Where's? Dara. Tara, grab the key. Ya, ato, diba? Look for the truck on side, outside. Let's Uy, go. nawala na ko no. Look for the Uy, nawala na si outside. Kuan. Hala, ana pa man ka. Tae, man ka, Day. Outside daw. Ay, nakalak din yung puta mo. Ah. Bao di kay sige kung abri dire ganina kayo. Di siya makakalak. Found you. Hala, ba? Found you! Ayawan na brown out. Hala. Oh my God, na brown out na siya, Day. Oh my fucking gosh. Oh my God! Hala, asa ka, Day? Hala, what is this? Hala, unsa What pagblani? is this place? Pagimi ka balo? Pabi pa ko Hala, nalangin na lagi na di man natin atong balay. Yes, galag ko. Lagi sa yung balay ka, Santa Claus? Yes, I don't know. Archer, explore the area. Hala, nasulod ko. Hala, gikuan ko dahil gibulovi. Ay, Oh my God! hala, Asa where's naman Jack? tayo mo atong yung balay? Hala, di ba na ito ang balayo yun sa kulungan sa baba? Where is Jack? Hala, asa naman ta? Basta naman ta ni ano yaw. Hala, hala, nice. Pindang Tabang. ikapang ako, Day. Wala, buwag bigaon man. Hala, wow, grab the cam. Dara. Camcorder. Udi ba pa sabog? Asa ni? Uy, ta, nagkuhan pa ko. Ikat pa na ako, uy. Ay. Ay, ako pa nagunit. Ako sad. Kita mo yung talan bubok ka. Imagine, guys, CCTV ta. nag-under eh. Hala, nagkuan mi. Uy, mo ta CCTV. CCTV mi daw eh. Mani. Hala, Wala. si Uban. Ay. Oh. He is here. We have this hala. Wow, girl. Hala, nandun sa diri, ah. Uy, Hi, daw, hi. Hi now. Hi, diri, ako, dyan. Wala pa Ako. Naka-hide ako. Ano, wala lagi mo. Nag-hide naman mi. Itong hide ko, eh. Hide na din. Ginadaw siya. Hala, wow. Dok, anong taka na lubihon? Apas lang. Baba kay ka, girl. Oh my God, daan daw siya. Yes, daan kidaw siya. Hala, oh my God. Naimo kong sequence sa Taklaus, oh my God. Hala, naa siya day. Ala, wala. Ala, wow. Ay! Where did they go? Where did they go? Wala kami darin na nago. Ragay mi. Whatever, this was a joke. Finally, Oh, Christmas. narabi diri, alita Yung ko. nga ay Santa Vols. Char. One more bad child gone. A few more to go. Ala, wala Da, pa wa siya kita, nag-hide diri. Nabugo kay siya dahil siya Nagulat kita. na. Aesthetic. Buta ka dyan sa Taklaus. Yes, buta kasi Buta Santa di black-black Claus. yung mata. Eh, buta siya. Wala! We have to escape from this place. Yes, true, Kihian. Di ka takot 98. dyan. Find a way out. Asa tanga ni. Oh my God. Nasa man ta.
Hala, evolution, naglag ko, gapilit, piste, oy. Na, naglag. Naglag ka. Ay, dari guys, come here. Leave the door. Dirita, and then. Hala, uy, sayang, kaya wala Dali, kakuan, okay. kuan. Hala, ala, Churi cut. should we isip looking jack? Ayun, di balik ka na ta diri ha. Isa sa mga tangan ni, uy. Balik ka ta diri. Ay, rao, diri daw. Hala, dodi man, day. Diri ba? Wala. Stay, may mga Stay bobo, or stay skip ko, daw. no. Escape ta, oy, escape. Kurang ge. Escape! Sure. Stay. Escape! Ay, bilat. Mo escape na ta. Ah! Golo, patay, go. Cut yun now. Got you now! Wala ba? Wala sa mga ni uy, have you. Wala sa mga ni Wari. Wala yawan na siya, dira tayo nag-evolution. Wala mo diyan daw! Wala, dira tayo. Wala, napilit. Lagi atay na! Uy, nari ka. Nadakpan ko. Yawa. Nadakpan ko, No, dahil. oh my God. Sorry, dah. Hala, Kidnap. oy.